جو اگلی کلاس میں سنائیں گے وہ چیٹ پر میسج کر دیں اپنا نام. 12واں رکوع، تیسرا پارہ سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ایک منٹ اوپر سے پڑھیے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ اسکرین پر کوئی اور رکوع کیوں لگا ہوا ہے؟ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ لگا ہے 12واں رکوع. 11واں تو پورا ہو گیا تھا. یہ اوپر سے ہے، تھوڑا سا پیچھے سے شروع ہوا ہے اس لیے یہ لگا دیا شاید. نہیں، کہاں پیچھے سے شروع ہوا؟ آخری آیت دیکھیے، واللہ رؤوف بالعباد. جی سٹارٹنگ سے یہ اوپر والے پہ برقع پلٹا جائے. جی جی اسکرین دوسری لگائیں، مجھے تو 11واں رکوع نظر آ رہا ہے نا. آپ لوگ وہ میرا ہے موجود. شاید خدیجہ مسجد کی کلاس کی تیاری میں کرنے چلی. نہیں صحیح ہے، صحیح لگا ہے ویسے ہے نا. صحیح لگا ہے. یہی ختم ہوا ہے قل ان کنتم سے 12واں رکوع شروع ہوا ہے جو اس میں اوپر سے دیا ہوا ہے، یہیں سے شروع ارے ہے. یہ نہیں اپی نازمہ اپی صحیح کہہ رہی ہیں. میں بھی شب یہ نہیں، والا چیپٹر 31ویں آیت ہے، 31ویں آیت بھی پڑھ رہا ہے. 30 آیت پہ ہی تو 11واں رکوع ختم ہوا ہے. اب 31 سے 12 شروع ہو رہا ہے تو جی 31 صحیح لگی ہے. 12ویں تو پڑھ رہے ہیں صحیح اپن لگا ہوا. اپنا 12واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی نہ آ رہا ہے اس پہ. ایک منٹ رکیے، دیکھیے جو اسکرین لگی ہوئی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے علی کل شیء قدیر، اور یہاں ختم ہو رہی ہے واللہ رؤوف بالعباد. تو آپ کو سب کو یہ نظر آ رہا ہے یا کچھ اور نہیں، نظر آ رہا ہم لوگوں کو تو دوسری نظر آ رہی ہے، صحیح والی ہم کو نظر آ رہا 31st ہے آیت. جو آپ نے پڑھایا وہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے شاید شمع صاحبہ کو بھی نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ مجھے بھی نہیں نظر آ رہا. جی ہمیں تو یہی دکھ رہا ہے، جو آپ پڑھا رہی ہیں وہی نظر آ رہا ہے. آپ لوگ گروپ پہ دیکھیے، گروپ دیکھیے آپ لوگ. یہ نظر آ رہا ہے مجھے. خیر چلیے، اپنے اپنے قرآن پاک میں نظر رکھیے. جی ہم کو صحیح آ رہا ہے، آپ کو دوسرا رکوع آ رہا ہے، صحیح بات ہے. جی چلیے خیر. ہم تو قرآن پاک سے ہی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. قرآن سے ہی دیکھ کر پڑھنا چاہیے. اسکرین اس لیے شیئر کروا دیتے ہیں کہ کوئی کہیں ہو کبھی تو سارے لوگ کہیں کہیں ہوتے ہیں پر کلاس نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے اسکرین پر دکھایا جاتا ہے کہ بھائی کہیں بھی ہو آپ پڑھ لیں. پھر سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل قل إن إن كنتم تحبون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله ويغفر ويغفر لكم لكم ذنوبكم ذنوبكم والله غفور غفور رحيم. رحيم. غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل قل أطيعوا أطيعوا الله الله والرسول فإن تولوا تولوا فإن الله فإن لا الله لا يحب يحب الكافرين. الكافرين. पढ़िए नाज़मा साहिबा आप पढ़िए जी। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. आगे बढ़िए قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. देखिए व रसूला नहीं है والرسول जी. फिर पढ़िए قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. फ़इन तवल्लौ क्या होगा बताइए तवल्लौ तवल पढ़िए तवल्लौ फइन तवल्लौ लौ जी. मारूफ फइन पढ़िए तवल्लौ पढ़िए फिर से फ़इन तवल्लौ फइन तवल्लौ फइन्न अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन. फ़इन्ना से फिर पढ़िए फइन्न फइन तवल्लौ से फ़इन अल्लाह यहाँ से फइन्न अल्लाह कहाँ चला गया? जी तवल्लौ के आगे ही है जी जी. فإن الله لا يحب الكافرين. देखिए लाम की वजह से नून मतलब लाम का साइड इफेक्ट नून पे क्यों हो रहा है जी नून पे गुन्ना होगा और लाम को पुर पढ़ेंगे. पुर पढ़ रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नून भी पुर कर रही हैं आप जी. इन्नल्लाह फ़इन्नल्लाह नल्लाह नून थोड़ी मोटा करेंगे जी जी नून मोटा नहीं होगा. नून पे हम्म गुन्ना होगा और लाम को पुर करेंगे. पढ़िए जी. फइन्नल्लाह ठीक है दूसरी बार सही पढ़ा है अच्छा फिर से यहाँ से पढ़िए कुल इन कुंतुम जी. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. अतीउल्लाह तो जी. एक मिनट तुहिब्बून अल्लाह इसमें छोटी हा की आवाज आई है बड़ी हा अदा नहीं हुई जी. और तुहिब्बून अल्लाह को तुहिब्बून अल्लाह पढ़ा आपने लफ्ज़ अल्लाह को पुर नहीं किया फिर पढ़िए और युहब्बिबकुम अल्लाह पर रुक जाइएगा जी. कहाँ से पढ़- कुल इन कुंतुम से पढ़ूं? हाँ और युहब्बिबकुम अल्लाह पे रुक जाएं जी.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله देखिए फत्तबि तबि فت- ये बा के साथ आइन जुड़ रहे हैं। فاتبعوني हाँ, क्योंकि فاتبعوني आइन जी पे तशदीद थोड़ी है कि हम 2 बार पढ़ें उसको। फत्तबिऊनी फत्तबिअ थोड़ी कहेंगे। जी قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। देखिए हिब्बून अल्लाह, जी बड़ी हाँ की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, लफ्ज़ जी अल्लाह को पुर करेंगे। जी फत्तबिऊनी, बा पे कोई भी आइन का असर नहीं होगा क्योंकि आइन पे कोई जी तशदीद नहीं है। जी फत्तबिऊनी, बा बिल्कुल जिस तरह पढ़ी जाती है वैसे ही पढ़ेंगे हम। आप कह रही हैं जी फत्तबि, पढ़िए एक बार और उसको। जी فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله कुमुल्लाह नहीं, कुमुल्लाह। आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, है ना, जी जी इंशाल्लाह दोनों आयतों की। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, सुनकर कर लेना अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, जी जो जी इंशाल्लाह चलिए आगे बढ़। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن إن الله 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 اصطفى 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 آدم آدم وآل ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران عمران على على العالمين العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن إن الله الله إن اصطفى اصطفى الله اصطفى آدم آدم ونوحا ونوحا وآل وآل إبراهيم إبراهيم وآل على عمران العالمين على العالمين. العالمين. पढ़िए परवीन साहिबा, 1 मिनट रुकिए, एक आयत और यही पढ़ा, बात जरूर रुकिए। ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية ذرية بعضها من بعضها بعض من بعض والله سميع عليم. عليم. ذرية ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. ذرية بعضها ذرية من بعض بعضها من بعض والله سميع والله عليم. سميع عليم. पढ़िए परवीन साहिबा, इन्न अल्लाह अस्तफा से समीउन जी अली, और बिल्कुल ठहर ठहर कर إن पढ़े। الله اصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. जब आप स्टार्ट किया करें ना कोई भी आप में से, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करिए। जी अपनी फिर से पढ़िए इन्न अल्लाह अस्तफा से। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم जी क्या हुआ, रुक क्यों गई आप? कुछ कह रही हैं आप भी नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, आप मुझे रुक। समझा आप कुछ कह रही हैं इसलिए नहीं नहीं नहीं, फिर से पढ़िए। जी बीच में إن الله اصطفى آدم जी
देखिए बीच बीच में आवाज कहीं कट पर रही है ऐसी तो जगह समझ में नहीं। मैं कह रही हूँ बीच बीच में ऐसी जगह पे आयत मत करिएगा कि आवाज सांस लेने के लिए जो तरीका है वही आयत करें। जी जी। आवाज आ रही है? इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहं व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बादिन वलीम। मिन बादियों, अब पे आई आवाज पर जी मिन बाद। वल्लाहु समीउन अलीम। देखिए ये जी जुर्रियतम इसको जी। सही पढ़ी, जुर्रियतम ज़ुर्रियतम ज़ुर्रियतम। नहीं रियतम, रा में या मिलेगी ना एक बार। जी जी जुर्रियतम ज़ुर्रियतम। जुर्रियतम, जी ज़ुर्रियतम। और रा यह कैसा पढ़ा जाएगा? बारीक पड़ा जाएगा। जुर्रियतम रियतम, जी ज़ुर्रियतम ज़ुर्रियतम। रा के साथ या मिलेगी ना एक बार। जी ज़ुर्रियतम हम्म ज़ुर्रियतम। हम्म यहाँ तजदीद में तजदीद का कायदा लग रहा है, डबल तजदीद। जी जी। आगे पढ़िए। बादुहा मिन बादिन वल्लाहु समीउन अलीम। अलीम। बादोहा, बा बादुहा क्या बात है, बार बादु लौट लौट के पुराना वापस आ जाता है, जी पुरानी याद नहीं। बादुहा। परवीन साहिबा, जी पुरानी यादें भूली नहीं जाती आपसे। नहीं, आप भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह बुला देगा। बादुहा मिन बादिन वल्लाहु समीउन अलीम। ठीक, अलीम। तो ये आप सुन सुन के सही कीजिएगा, है ना। इन जी अल्लाह तौफा तौफा, है ना, जी सीखेंगे जी उसको। जी। ठीक है। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ إذ قالت قالت امرأة امرأة قالت امرأة عمران عمران رب إني نذرت إني لك نذرت ما لك ما في في بطني بطني محررا محررا فتقبل فتقبل مني إنك إنك أنت السميع مني العليم. العليم. إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ إذ قالت إذ قالت قالت امرأة امرأة رب إني عمران نذرت لك ما إني في بطني محررا محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. ये मैंने नहीं पढ़ा है नाज़मा साहिबा। अच्छा आगे तक पढ़िए शायद। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ إذ قالت قالت امرأة عمران عمران رب إني ربي نظرت في لك بطني ما في محررا لك ما في محررا بطني فتقبل محررا مني فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم. العليم. السميع
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت قالت رب رب إني وضعتها وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما أعلم بما وضعت وليس الذكر وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني إني سميتها مريم مريم وإني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان من الرجيم الشيطان الرجيم पढ़ो सना मौजूद नहीं है क्या? जी अप्पी अभी आई आपकी आवाज। अच्छा पढ़ो अब यहाँ से। फलम्मा से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा वदअतहा قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم। सना सम्मयतुहा और ज़ुर्रियतहा दोनों में अलिफ मद्दा क्यों नहीं किया? जी फिर से पढ़ लेती हूँ। फिर से यहीं से पढ़ना। और फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी, क़ालत ऐसे नहीं करेंगे क़लक़ला लगने लगे, क़ालत क़ालत नहीं करेंगे, क़ालत रब्बी इन्नी ध्यान रखना है इसका, है ना? जी। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतहा أنثى
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك اچھا أعيذ بك عیزوہا، اس وہاں پر بھی الف مدہ نہیں اور بیکا پہ آیت ہو گئی ہے نا. اگر آیت پڑھیں گے تو بک پڑھیں گے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. بک آخری حروف میں وإن دیتے ہیں نا آیت کرتے ہیں تو. بھول گئی تھی ایک دم سے سارا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مینش تھوڑی ہوگا. من ہاں مینش نہیں کریں گے. الشيطان الرجيم اچھا یہاں سے پڑھنا فلما وضعتها سے اور یہاں رک جانا بما وضعت سے. فلما وضعتها وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله بما وضعت واللہ اعلم. والله أعلم بما وضعت لفظ اللہ صحیح نہیں، اس کا جو مخرج ہے نا مطلب جس طرح نکلنا چاہیے وہ آواز مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے. پھر سے پڑھو ایک بار. والله أعلم بما وضعت واللہ واللہ واللہ. والله والله أعلم بما وضعت اچھا یہ قالت کہنا قالت پڑھتے وقت ایسا لگ رہا ہے کہ مخرج ٹکر کھا کر الگ ہونا ہے. یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا. جی قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قالت جلدی سے پڑھ کے چلے جانا. قالت ربی انی قالت ربی انی. جی کیونکہ ہم اس پہ زیادہ رکے نا تو ایسا لگے گا قلقلہ ہو گیا. قالت ایسے نہیں کریں گے. جی خیر پریکٹس کرنا ہے نا. بعض جگہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ ثنا الف مدہ نہیں کرتی اور وہ صحیح پڑھنے کی وجہ سے کہ کہیں غلطی نہیں ہو. جلدی سے پڑھ کے نکلنا ہے، اطمینان سے پڑھیں اور ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے پڑھیں اور جو رکو پڑھایا جائے اس کی پہلے سے پریکٹس کر کے رکھا کریں تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. انشاءاللہ. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبلها فتقبلها ربها بقبول بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. حسنہ پہ آیت نہیں کر رہے اپن، حسن نو پڑھا ہے پروین صاحبہ. جی حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا نباتا حسنا وكفلها زكريا. اچھا اس میں سے کچھ مشکل لفظ لگ رہے ہوں تو بتائیں، دوبارہ پڑھاؤں یا رہنے دوں؟
بتائیے کچھ مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں ابھی آگے پڑھاؤ؟ جی ٹھیک ہے، نکھت پروین آپ پڑھیے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا زکریا ریا. ریا دیکھیے تشدید لگی ہوئی ہے نا، تو ایک بار را کے ساتھ یا پڑھی جائے گی، دوبارہ یا پڑھی جائے گی. زکریا ہوں پھر پڑھیں ایک بار. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا نبتن تھوڑی ہوگا، کوئی اور نہیں بولیے. جی نکھت صاحبہ بہار، ماشاء اللہ کافی تبدیل. نبتا حسنا نباتن الف مدہ ہو رہا ہے. الف مدہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جی آپ یہ الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو تو تو یہاں کوئی نظر آ رہا ہے ایسا؟ جی آپ بہت جگہ الف مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، نبا با پہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ جلدی کیوں پڑھ رہی ہیں؟ پڑھی. نباتا حسنا وكفلها زكريا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نکھت صاحبہ آپ کو جب سنتی ہوں میں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جب پہلی بار سنا تھا نا تو بس یہ سوچتی تھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مخرج کیسے صحیح کراؤں. اور آپ بہار سے ہیں تو تھوڑا سا اور مشکل لگتا تھا زبانی اعتبار سے، لیکن ماشاء اللہ یہاں پہ مجھے خود ہی لگتا تھا کہ میرا ہوگا یا نہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تو تھوڑا بہت اچھا ہو گیا ہے. نہیں بہت اچھا ہو گیا ہے، پہلے سے بہت ہی تبدیلی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا الحمدللہ. تو اور محنت کریں گی تو اور اچھا ہوگا. جس چیز میں ہم جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. لگی رہیں، پڑھتی رہیں اور پڑھائیں بھی آگے. جی میں نے دو اب چار آدمی کو بولا بھی ہے ایسا کچھ ابھی کچھ انہوں نے بولا ہی نہیں ابھی. ہاں آپ جہاں پہ بھی بہار میں رہتی ہیں نا وہاں آس پاس کوشش کریں، جو جن کو نہیں آتا ہے ان کے پڑھانے کی کوشش کریں آپ. چلیے آگے پڑھتے ہیں. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا. كلما دخل عليها دخل زكريا المحراب وجد وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا هذا لك هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا. كلما وجد عندها رزقا قال يا مريم
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت قالت بالله إن الله يرزق من يرزق من يشاء بغير حساب. حساب. جی شمع صاحبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا آواز نہیں زکریا آ رہی آپ کی clear. شمع صاحبہ آواز نہیں آ رہی ہے, پاس کریے. جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پھر پڑھیے اور آپ رزقہ پہ آ کے رک جائیے گا. کلما سے پڑھیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. دیکھیے کلما دخل علیہا, ایسا لگتا ہے دخلا پورا نہیں ہوتا اور عین شروع ہو جاتا ہے آپ کا. پڑھیے اس کو پھر سے. جی كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اب صحیح کیا آپ نے, لیکن زکریا المحراب, زکریا بڑی ہاں کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. اور زکریا اس کو بھی کیا ہے, تشدید لگی ہوئی ہے نا. جی کلیئر سمجھ میں آنا چاہیے جو لفظ ہے نا وہ. زکریا المحراب, زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جی پھر سے پڑھتی ہوں. پڑھیے. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نہیں یہ لفظ صحیح نہیں آ رہا ہے, یہیں سے پڑھیں گے. زکریا المحراب, پڑھیے. زكريا المحراب زکریا جی زكريا المحراب زكريا المحراب زکریل, تھوڑا شدت سے سختی سے پڑھیے نا, تشدید والا حروف ہے. زكريا المحراب ریل ریل زكريا زكريا ریل ریل. زكريا نہیں نکل پا رہا ہے. گروپ پہ پریکٹس کرائیں, فریدہ صاحبہ کو سنائیں آپ. فریدہ صاحبہ آپ پریکٹس کروائیے گا اور ریکارڈنگ پریکٹس کریں آپ. جی جی ٹھیک ہے جی. جی جی آگے قال یا مریم سے. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. یرزقو میں را تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آپ کا. يرزق میں إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ٹھیک ہے. قال یا مریم سے حاضہ پہ رکیے, قال سے پڑھ کے. جی قال یا مریم قال یا مریم. آگے پڑھیے نا.
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب من يشاء بغير حساب من يشاء من يشاء من يشاء من يشاء بغير حساب अरे من यशा क्यों कह रही हैं हमजा है ना من من यशा بغैर हिसाब अब भी ऐसे पढ़ रही हूँ मैं यशा बिगैर हिसाब आप लोगों को इनकी मैं यशा की आवाज आ रही है जी अभी बाद में पढ़ा था उन्होंने मैं यशा फिर से पढ़िए मुझे तो नहीं आई ठीक है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब हो ये रहा है कि यशा तो बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है वो बहुत जल्दी से कह के चली जाती हैं आगे एक जैसा पढ़ा करिए कहीं भागना नहीं है कहीं बहुत ठहर जाती हैं कहीं बहुत भाग जाती हैं आगे बढ़ जाती हैं जल्दी से तेजी से बढ़ जाती हैं जी तो इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह हुनालिक هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة कैसे सुनते हैं إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا
بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى يحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله الله يبشرك يبشرك مصدقا بكلمة بكلمة من الله من الله من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين من الله سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين الصالحين مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين الصالحين من الصالحين جی کون ہے اب پڑھنے کے لیے؟ ہم بچے فاطمہ صاحبہ. میں ہوں لیکن میں تھوڑا روڈ تک جا رہی ہوں فرزانہ صاحبہ جی کو لینے، تو میں ٹھیک ہے، اوکے اوکے. جی فریدہ صاحبہ آپ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک بار یہاں سے ایک بار اور پڑھیے فنادت سے. جی بسم اللہ. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ایک منٹ، ان اللہ دوبارہ کہیے. أن الله پھر کہیے. ایک منٹ خاموش رہے. الله کٹ رہی ہے آواز، کلیئر سمجھ نہیں آ رہا مجھے. أن الله ان اللہ ان اللہ. أن الله آگے پڑھیے. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. بکلمۃ سے پڑھیے. بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. دیکھیے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ نا اس میں لگ رہا ہے لفظ اللہ میں. آپ اس کی پریکٹس کرنا سن کے. ان اللہ پہ روکا تھا میں نے آپ کو، اور من اللہ کہیے پھر سے. من اللہ من الله نہیں، من اللہ. من الله
नून पे इफेक्ट पड़ रहा है लफ्ज अल्लाह का, नून पे नहीं पड़ेगा। मीन अल्लाही, मीन अल्लाह कहिए। मिनल्लाही। हाँ थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं और प्रैक्टिस कर लूंगी जी इसको। जी, बाकी माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। आप तो सीख गई, अब आप पढ़ाइए, है ना। जी अभी बुध वाली क्लास तो ले रही हूँ मैं। अच्छा मैं माशाअल्लाह, बहुत मैदा अच्छी साहिबा बात। नहीं है ना। हाँ बहुत खुशी होती है कि जिन्हें तजवीद आती नहीं थी, मखरज क्या है, कैसा पढ़ा जाता है, आज वो पढ़ाते हैं ना, तो इतनी ज्यादा खुशी होती है, ऐसा लगता है हम कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी मतलब मैं कब सीखूंगी? हम्म, हम कब सीखेंगे? आप भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही हैं, पहले से बहुत अच्छा है। मगर हम पढ़ाने का उन्हीं से कहते हैं जो हमें लगता है कि अब इनकी कुछ गलती नहीं है, इसलिए सही बात। उनसे कहते हैं आप पढ़ाइए। आपका थोड़ा सा अभी थोड़ी थोड़ी कमी लगती है, इसलिए अभी आपसे नहीं कह रहे, इंशाल्लाह आप भी पढ़ाएंगी। हमें तो बहुत इंशाल्लाह। जरूरत है लोगों की, जगह जगह क्लासेस का बोलते हैं लोग। और मुझे तो इदारे की खासियत ये लगती है कि इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही टीचर होते हैं। अभी तक हमने किसी को अलग से टीचर रखा ही नहीं है, जितनी भी क्लासेस है ना, सारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप लोगों को तो मैं तैयार कर रही हूँ माशाल्लाह इस क्लास में। ये जो एडवांस तजवीद होती है, इसमें तो माशाल्लाह सब बेहतरीन पढ़ रहे हैं। मतलब आप लोग अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ही कहूंगी कि भाई अब वो जो 2 बजे वाली क्लास होती है सूर्य यासीन की, कभी नहीं हो तो आप लोग उसे देखें। माशाल्लाह नाज़मा साहिबा पढ़ा रही हैं, सना पढ़ा रही हैं उसमें, और नाहिदा साहिबा भी उम्रा पे गई हुई थी, आ गई हैं शायद। तो वो पढ़ा रही उनकी मतलब वो पढ़ा रही थी, अब फरीदा साहिबा पढ़ा रही हैं। बल्कि मैं फरीदा साहिबा से कहूंगी कि आप खुसूसन एक दिन निकाल कर पढ़ाइए। जी इंशाल्लाह एक दिन मुकर्रर कर लूंगी मैं अपना। तो हाँ उनकी जगह पे नहीं, उनसे भी हमें काम लेना है इंशाल्लाह। जितने लोग भी इतने अच्छा परफेक्ट हो रहे हैं ना, उन्हें आगे जाना है, उन्हें पढ़ाना है लोगों को। जी इसीलिए तो खुसूसन आपकी प्रैक्टिस कराती हूँ इस क्लास में, कि आपको पढ़ाना है, अब जरूरत है, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। देखिए आपको फरीदा साहिबा आती थी क्या, मखारिज आते थे? नहीं बिल्कुल नहीं आते थे। आज आपसे मैं कहती हूँ आप सुनिए सबक, आप पढ़ाइए, तो ये कितनी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जी कि नहीं आते थे और आज हम उसी जगह पढ़ के और पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। जाहिर है अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब सब हो गए ना, कोई बचा तो नहीं है पढ़ने के लिए? बाकी लोग अगली क्लास में सुनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं पढ़ा रही हूँ और उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सुन के अपनी प्रैक्टिस करके और फिर ग्रुप पर सबक सुनाइएगा। बगैर प्रैक्टिस के सबक ना डालें, यह आपका अपना नुकसान है। قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر كبر وامرأتي عاقر. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال قال رب أنا قال يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك قال الله كذلك يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي
قال قال رب رب اجعل لي اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال قال رب رب اجعل اجعل لي لي آية آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال قال آيتك ألا آيتك تكلم ألا الناس تكلم ثلاثة أيام إلا رمزا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك ربك كثيرا وسبح كثيرا بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار हुमेरा पढ़ो قال ربي قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال आयतु का थोड़ी है और आयत करने पे सलासा होगा कि सला होगा आयतुका और सलासा होगा आयत करने पर या सला होगा क्या होगा सलासा पढ़ा क्या था सलासा सला जल्दी सला पढ़ा था सला जी सलासा होगा फिर से पढ़ो काला से ही पढ़ूं पढ़ना तो खैर ऊपर से चाहिए था लेकिन अब नीचे से ही पढ़ लिया है तो पढ़ो फिर जल्दी कुछ कह रही हैं हाँ थोड़ा जल्दी पढ़ो ये कह रही हूँ जाना भी है ना अभी क्लास में दूसरी 12:30 हो गया हम्म, قال آياتك ألا تكلم الناس 3 एक मिनट बेटा تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا بالعشي سبح بالعشي والإبكار हुमेरा प्रैक्टिस करना आयत में गलतियां लग रही हैं मुझे आयतू का नहीं है आयतू का आयातू का नहीं है जी जी ठीक है قال آياتك जी जी आयतू का ठीक है जी रिकॉर्डिंग सुनकर प्रैक्टिस कर लेना और सबक सुनाना है सभी को हुमेरा
सबक सुनाना है। जी पहले आप प्रैक्टिस करें फिर सुनाएं, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया मेरा। चलिए दुआ पढ़ लीजिए।